सल्तना में आजाद समाज पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब खींचने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और 28 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी की गई। आइए दिखाते हैं आपको। हमारे वरिष्ठ नेता आजाद समाज पार्टी से और जो जंतर मंतर पर 28 तारीख में हमारा विरोध प्रदर्शन है नीतीश कुमार के खिलाफ, जिन्होंने हमारी मुस्लिम जो बहन है उसका हिजाब खींचकर और मैं आज़ाद समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। आज जो हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है 28 तारीख को जंतर मंतर पर आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जो नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, जाहिलाना हरकत, एक हमारी जो बहन है उनका हिजाब उतारा था, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। उसी की अपील के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए थे और इसीलिए आज सब लोगों का हमें सहयोग मिला और हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर पर 28 तारीख को 12 बजे पहुँचेंगे। पूरे देश में बने और नीतीश कुमार माफी मांगे और ये मॉब लिंचिंग के नाम पर जो हमें मारा जा रहा है ये जुल्म रुके। तो बताओ मेरे कौम के कयूर मुसलमानों, कौन कौन अपनी बहन बेटी के लिए परसों जंतर मंतर पे आ रहा है? कौन इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ, कौन हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उससे भी ज्यादा तादाद में 28 तारीख को सुबह 12 बजे जंतर मंतर पहुंच करके इस बात का पैगाम देंगे कि मुसलमान सोया जरूर है, मरा नहीं है और अब जागने का वक्त है और हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं शाहरुख भाई का और उनकी पूरी टीम का बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बुलाया और हमें बुला करके जो हमारी इज्जत अफजाई की, और इस वादे के साथ कि जब आप किसी परेशानी में हो, किसी दिक्कत में हो, तो रात के चाहे 2 बजे हो, चाहे रात के 3 बजे हो, एक बार को सगा भाई तो आने में देर कर सकता है। बदले को याद करना, इंशाअल्लाह ताला वो आने में देर नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना चाहेगा, हो सकता है कि आपकी आवाज में इतनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर दे कि ताकि नीतीश कुमार माफी मांगने पे मजबूर हो जाए और हम ये सोचे कि कुछ नहीं होगा। तो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा है कि तुम असबाब पैदा करो, कोशिश तुम करो, बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ो। तो हम 28 तारीख को कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बाकी सब अल्लाह पे छोड़ेंगे। हो सकता है कि आप और हम रहे तमाम जिम्मेदार हजरात, खास तौर से शाहरुख भाई, बंटी भाई का, भाई इमरान का और तमाम जो जिंदा दिल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद जो हमें हौसला अफजाई की। हमारा रुआ आपका बहुत बड़ा एहसानमंद है। मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आज के जो हालात हैं, अरशद मदनी साहब हमेशा हमसे एक बात बोलते हैं कि बदर अली, अगर कहा जाए कि आज के दौर में मुजाहिदा क्या है, तो मुजाहिदा ये है कि आपके काम, जब आप कौम के काम को अंजाम दें और कौम के काम को अंजाम देने में लाख परेशानी आपके सामने आए, आपके रास्ते को रोका जाए, आपके रास्ते में पत्थर बिछाए जाए, उसके बावजूद अगर आप कौम के काम को अंजाम दे रहे हो तो ये आज के दौर का मुजाहिदा है। 22 मुकदमे लगने के बाद, जेल काटने के बाद और इस पूरे पश्चिम उत्तर का कि मैं बाकी मुसलमानों की माफिक घर नहीं बैठा हुआ था। इस जुल्म के खिलाफ जब जुल्म हुआ तो मैं ना घर बैठ करके ना आराम करके जंग के मैदान में मैं अपनी कौम की आवाज को बुलंद कर रहा था कि ताकि जब हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला से सवाल जवाब होगा तो मैं कह सकता हूँ कि तूने मेरे दोनों हाथ सलामत रखे, मेरे दोनों पैर सलामत रखे, मेरे जिस्म में तूने ताकत दी। तो मैं जब जुल्म हो रहा था मैं घर बैठा हुआ नहीं था, तेरे मजलूम बंदों की आवाज को बुलंद कर रहा था। और मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आने वाली 28 तारीख को अगर आपको लगता है कि हाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए तो उठो, जागो,
بدلو اور ساتھ دو اس آدمی کا جو 22 مقدمے لگنے کے بعد بھی آپ کی آواز کو بلند کر رہا ہے. اور اگر آج ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا, ہمارے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا گیا, کہنے کے لیے بول رہا ہوں اور سوچنے کے لیے بول رہا ہوں, 5 لاکھ لوگوں کی بھیڑ کے سامنے قوم کی بات کو ہر کوئی کر سکتا ہے. میڈیا کے سامنے, این ڈی ٹی وی کے سامنے کوئی بھی بات قوم کی مضبوطی سے اٹھا سکتا ہے. ارے اصلی ہمدرد وہ ہے جو میدان میں کھڑے ہو کر کے مسلمان کا جھنڈا لے کر کے اس کی آواز کو بلند کرے. 22 تاریخ کو جنتر منتر پہ جو وروध پردرشن ہونے جا رہا ہے, نہ وہ ہماری جانکار ہے, نہ وہ ہمارے تعلق والے ہیں, نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے, لیکن ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی ہماری ہوتی کہ جس کے سر منظر پر ایک مکھیہ منتری نے اسے ذلیل کیا, اگر وہ بیٹی ہماری ہوتی تو بتاؤ ہمیں کیسا لگتا, بتاؤ ہمیں کیسا لگتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی نوکری کو لات مار دیں گے, لیکن میرے قوم کے غیور مسلمانوں, وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا, وہ محض ایک یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ دیکھو مسلمانوں, پہلے ہم نے آپ کو داڑھی کے نام پہ مارا, پھر ہم نے آپ کو نام پوچھ کر کے مارا, اس کے بعد ہم نے آپ کو پیٹ کر کے مارا, اور اب جب تم سے کچھ نہیں ہوا, جب تمہارے بس کی آواز اٹھانی نہیں رہی, تو اب ہم نے دیکھو آپ کی بہن بیٹی کو سر منزل پر ذلیل کر دیا. تو یہ پوری قوم کے لیے للکارنے کی بات ہے, اور یہ میں یہاں پر آپ کو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس ظلم کے خلاف اگر کام نہیں کر سکتے تو جو کام کرنے والا ہے اس کا تو ساتھ آپ دے سکتے. اور اگر آج ساتھ نہیں دیا گیا, ہماری آواز میں آواز نہیں ملائی گئی, تو کل کو اگر کسی موب لنچنگ کے معاملے میں کل جیسے اناؤ کے اندر ایک مزدور کو پیٹ کر کے مار ڈالا گیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میں ویڈیو آ گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میں فوٹو آ گئے ہو, تو یہاں پر بیٹھے ہوا ہر شخص اگر آج ہماری آواز میں آواز نہیں ملاتا, ہمارا ساتھ نہیں دیتا, تو جو ویڈیو, جو فوٹو اور جو تمام ظلم زیادتیاں قوم پر ہو رہی ہے, جب یہ آپ کے پاس میں آئے تو آپ کو افسوس کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. افسوس کرنے کا حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب ضرورت تھی کہ آپ کو آواز میں آواز ملانی چاہیے تھی, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی, تو آپ نے ٹھنڈ کا بہانہ لے کر کے, شادی کا بہانہ لے کر کے, آپ نے دکھ بیماری کا بہانہ لے کر کے, آپ نے بدلی کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا, چندرشیکھر کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا. اگر کاش آپ مضبوط کر دیتے تو شاید یہ ظلم و زیادتی جو ہو گیا سو ہو گیا, آنے والے وقت میں نہ ہو. اور ہمارے مسلمانوں میں ایک بات بہت گھر بیٹھ چکی ہے کہ یہ مودی کی سرکار ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ارے مسلمانوں, ہمیں اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. وہاں پر اگر پرسوں 28 تاریخ میں ایک